Subali nagumpisa kami sa sini nga lugar. Isa ka lugar nga tuman ka siok o tuman ka damo sang sagbot. Kay ang hambal sa amon, amo ini ang alagyan nga medyo malapit sa spot nga amon pagkakadtuan. Samtang nagalakat kami, kag nagasumok sa sini nga lugar, ay realize nga grabe na ini kalayo kag tuman na kamingaw. Makita nyo mga kuys nga ang mga kahoy diri kay nangatumba na tungod gali ini sa halit ni Bagyong Odette. Sa duwa namon ka oras nga sumok sa tuman kadamo nga sagbot, finally nakita na gid namon ang amon ginapangita. Ang lugar nga kung sa diin may makita ka nga isa ka dako nga lagun nga color green. Amo ini ang lugar nga ginatawag sa subong nga Basay Open Pit. Isa ka lagun nga ginhimo sang mga tawo sa panahon sang mining. Actually mga koys, tatlo ini ka lagun diri. May color green nga amo ang pinakadako, blue kag itom. Nga medyo hindi naton makita sa kamera bangod kay medyo kadamo sa mga kahoy nga nakatabon sini. So samtang kami nagapalapit sa area, nabantayan namon nga hindi nagid kami makapalapit pa sa lagon nga amo nakita. Bangod kay ang dalan sini isa nakapangpang. Taga Negros taya, damo di tiyada.